तमे चोरे नहीं ए दिलटा को मोर इरे हे सला मु आज जाए पोखरी जगी सला एठी आसी दिए नाही से बुड़ा पकई चाली जीवो सला तू मु कोने भकुआबे तम चम दड़ दड़ है तमे जमा पारबनी बरम देखी देखी क्या मजा नियो सला जार जो किया छुआ कहला कन्ना अजा इरे हे ससुर पुओ सला मु जदी एबे फेसबुक रे फोटो अपलोड करूची ना टोकी माने जाइनु ना मते खाली आखो आखो उठेले ना किरे आजी काली जुगरे ट्रैक्टर बाहरिबा परे ये लंगल को किया पचारुची ता छड़ा ई लंगल मुनरे कोन दाढ़ अछि आई चसु चसु पेट हुगुली पड़िबो इरे हे ससुर पुओ खला जदी कहूची मो लंगलटा दुर्बल सला तो ठेकी तारी घर बुलाई देले ससुर पुओठी जाने मु सबल हे सला ससुर पुओ देखिलुटी सला मोर लंगल केते दुर्बल आ केते सबल एइटी बापा ते मीरा बाई जानिची मु केते पारिबा बुझिल हां बुढ़ा तो चुचुमा रे पूरा एक्सपर्ट से या तो देखि कि मु अनुभव करूची हेडी ए बुढ़ा ना ताला बाड़े पानी नाही खाली एमिल जदी बिकळ होची साथे सब तोड़ी पकेइबा गोटे पत्थर उठेला को मुत्ती पकेइबा ए मुत्तुराटा अधिक प्रेशर पड़िले मुत्ती पकाउची चर चर करी पकेइबो इला हो मीरा कोन बा छोड़ा तू को जानिनु ए बुढ़ार पारिबा फनिया थरे खाली मो जिनिसटा को देख जमा छाड़ीबुन बुझिलु आ छोड़ा मु बरल माला आनिची आ छोड़ा तू मते घरै देबु आ मु तो ठी गलै देबी आमे एइठी बाई रहि जिबा आमु साटी कोसी सुपाळ होई कि जिबे तू साला बुंदा बोले होय अजा तम मान सबल हेले एटा दुर्बल जमा पारिबनी जहाँ 5-6 मास बचिबा कथा 6 दिन रे पूरा तो होई जीवो होय रे ससुर पुओ जानिचु बापा छोला प्रथम रिबन काटिथिली मु पुणी कोठु जानिचु नवम श्रेणी हां इरे ससुर पुओ बयस मात्र रे सिना देहटा दुर्बल हेले हम पूरा सबल घांटी देवी बुझिलु ना आ जानिचु एबे सेथि पई परबा नै काई कहलु छोला जापानी तैलकु जापानी कैप्सूल बाहले मर्दा दिन तो खाली ससुर पो बुढ़ा को ना भाई का दर्शन केस रे थाना रे पुराई देबी ये हे देखियो छोला ससुर पुओ तू सिना कहतु पचालु से को पुरे बनी हिरे ससुर पुओ ताकू ए थई थान करिति के मु ता भाई को विदेश रे पाठ पढ़ाइति मु एइटा ओ पोखरी रे ससुर बुढ़ा
ମୁଁ ବରଳ ମାଳ ଆଣିଛି ତୁ ମୋଠି ଘ ତୁ ମୋଠି ଗଳେଇ ଦେ ମୁଁ ତୋଠି କଲି ଗଳା ଗଳେଇବି ହଁ। ଗଳେଇବି ଯେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। ଆଲୋ ତୋର ପୁଣି କି କଣ୍ଡିସନ? କଣ୍ଡିସନଟା ଏଇଆ ଯେ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବ, ହଁ। ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ଗଳେଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗଳେଇବି। ଆଉ କହିଲୁ ଲୋ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଶୁଣ କଣ? ଆଲୋ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ? ତୁ ତ ମୋର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାର ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ? ହଁ? ଆସ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଆସୁନ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ତୁ ଶଳାଟି ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯା ଶଳା ଶଳା ବିଧା ବାବଦକୁ 51 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଇଏ ଶଳା ବିଧା ଖାଇବ? ଶଳା ବିଧା କିଏ ଖାଇବ? ମୀରା ମ୍ୟାଡାମ କଣ? ଚୂନ କାଳି ଆଣ। ଇରେ ହେ ଶଳା ଚୁଲ ଖାଲି କଣ ଟିପା ବରଣ କରିବ ନାଇଁ, ଆଉ ପଟାପଟ ତମ ଗାଲରେ ଲାଗିବ। ଇଏ ଶଳା ଇଏ କି ବାହାଘର କି? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ହଁ? ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଆସିଲି, ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆମର ହବ ଓ ମାରି ଦେଲା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ବାହାଘରକୁ ଏ ଚଉତିକି ଶଳା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି 4 ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଶଳା ଆଜି ତ ମାରି ବସିବି ଆଉ। ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ଏ 10 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ମାଂସଟେ ହବ ଆଉ ମଟନ କଷାଟେ ହବ ଖାଇଲେ ତୁ ଝାଡ଼ା ହବୁ ବେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା କରିବାନି ଆଉ ରାଇତା କୋଉ ରାଇତା ତ ମା ଧୋଇତା ଶଳା କହିଲା କଣ ଓ ରାଇତା ଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମାର୍କା ଭଲା ବଲେଇ ପକେଇ ଗୋଟେ ଖଟାଟେ ହବ ବେ ଆଉ ଆମ ଚଉଠି କୋଉଠି ହବ ଡାଲି? ଆମ ଚଉଠି ଡାଲି ହଁ, ହଂକଂ ଆରେ ହେ, ଜୋବନିକିଆ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଗାତ ବସିଆ କହିଲା ହଁ କଣ କରାହବ? ହେଲେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ମତେ ବେଶିଆ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ଆସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଆଖି ଟେକି ଅନେଇ ପାରିବୁନି। କଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଧର। ଚାଲ। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ଇଏ ସବୁ କଣ ଭାଇ ଶଳା ମୋ ଡେଞ୍ଜର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ ବେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ହଳ ବୁଲଉଥିଲୁ ହଁ। ଆଜି ତୋଠି ହଳ ବୁଲେଇବି। ଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ ତୁ ବୁଲେଇବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଉ? ଆମ ଗାଁ ବେନୁ ପାଗଳା। ଏ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଟା ବାଟାଳିଆଟା ବେ ଆରେ ଏ ବେନୁ ଏ ଶଳା ଆଇଲା ଆରେ ତୁ ବାହା ହବୁ ପରା ଜଲ୍ଦି ଆ ଜଲ୍ଦି।
ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ହବ ଏଇଟା ଖରା ବିକଳିଆଟା ବେତାଳିଆଟା ଖରା ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବାହାରି ମୁଁ ବାହାରି ଆରେ ଏ ପାଗଳା ଧୋ ମାଳ ଗଳା ତାକୁ ଏ ବିଧବାକୁ ସଦମା କରିଦେ ଏ ପଚାର चौकी करे चौकी ये है बेगा सोला एमिति को मारी बोलती ए सोला ए मन हे विष्णु हे भगवान सा कोटि वस्त्र दे मते रक्षा करो ए सोला जेमिति होउची ए मो मन कटो भाई ए